भागा बाजार में मानव तस्करी की कोशिश नाकाम, 2 बच्चों ने दिखाई बहादुरी और समझदारी। धुलाई के भागा बाजार में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 मासूम बच्चों ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से खुद को एक कथित अपहरणकर्ता के चंगुल से बचा लिया। ये दोनों बच्चे धुलाई जिले के जमालपुर निवासी धनाई मियां बड़भुइया के पुत्र हैं। मंगलवार दोपहर लगभग 1 बजे एक अनजान ऑटो चालक ने बच्चों को बहला फुसलाकर अपने ऑटो में बैठा लिया और मिजोरम की ओर रवाना हो गया। लेकिन किस्मत ने बच्चों का साथ दिया। जब ऑटो चालक भागा बाजार बाम विद्यापीठ हाई स्कूल के सामने अपने वाहन को रोककर सामान खरीदने एक दुकान में गया, तब दोनों भाइयों में से एक ने अपनी चतुराई से मौका देख ऑटो से उतरकर अपने भाई के साथ वहां से भाग निकला। बच्चे धीरे धीरे शाम होते होते निर्माणाधीन भागा शेर खान पुल पार कर एक मंदिर के पास पहुंचे। 2 अनजान और डरे सहमे बच्चों को देख स्थानीय लोगों को संदेह हुआ। जब उन्होंने पूछताछ की तो बच्चों ने पूरी घटना बताई, कैसे एक अजनबी उन्हें मिजोरम ले जा रहा था और कैसे वे किसी तरह वहां से भाग निकले। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है और ऑटो चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि बच्चों को सतर्क और जागरूक बनाना कितना जरूरी है। प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क अपील करता है कि अभिभावक अपने बच्चों को अजनबियों से सतर्क रहने की शिक्षा दें और ऐसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी स्थानीय प्रशासन को दें। সবজি বাগানও আসলা সবজি বাগান সবজি বাগানও আসলা ভালো ভালো আসলা টানিয়ে উঠাইছেন তোমরা ওই ছোট ছোট বাচ্চা অটোওয়ালা পুলিশ ওরা নেই না জামালপুরের এর বাদে এইবারে কোনখানে নিয়ে লামাইয়া দিছে লামাইছে না হাই স্কুলের সামনে নিয়ে জগতে লামাইয়া করে দোকানতে আমি আইকে বাদাম রাইছি বাকি তোমরা কোন দিকে ভাগছো? মেইন সড়কে ভাগছো না এনডি বা আইছো? ও ও যে কিনা নদীর কিনারে যে এনডি বা আছে ওদিক ঘুরে আইছো না মেইন রাস্তাতে আইছো? মেইন রাস্তা তো চারিবাস তে হে বাদে করে করে আইছো না নি? তোমরা কিতা লাগি উঠিলা গাড়ি কেন? না না হে জুড়ে উঠাইছে। গাড়ি উঠাইছে তোমরা শিখছিলে না কেন দাঁড়া কেউ নাই নি গাড়ি গাড়ি লাই করে শুনো নি গুবাটো থেকে উঠাইছে দোকান কোন না হে বইলো দেখলাই দোকান নেন তো রাশিয়ান অটো বাগাবাজার যাওয়াত আসলাম আমরা আটিতে যাই আর পুরো বাচ্চা দুইটা দেখছি আটিতে যাইতরা কোন জায়গাত? ঠিক বাজারও ঠিক বাজারও ফুল ব্রিজ ফারাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে অন্য আরো 2-4 জন মানুষ আসলা, তারা দিকে অপশন কই যাইতে ছোট ছোট বাচ্চা দিকে দেখার পরে বাগাবাজারে ঠিক পয়েন্ট নি? হ্যাঁ ঠিক পয়েন্ট ব্রিজ ফারাইয়া, ওই যে বাসের ব্রিজ একটা আছে না ওটা ফারাইয়া। আমরা যাই আর অন্য মানুষ আরো আসলা তাদিকে যা করার পরে দেখা যায় বাচ্চা দুটা কোন তারা ওখানো আর তারা বারটার সময় অটো একটা উঠাইয়া দৌড়িয়া লইয়া ওদিকে দোলাই ঘুরাইয়া ওখানে আনছে। আনার পরে ওই বাজারের ওখানে একটা হাই স্কুল আছে, হাই স্কুলে ওখানে গাড়ি বন্ধ করছে। বন্ধ করার পরে ওই অটো ড্রাইভার ওটাই কি কিছু একটা লোহাত লাগছে আর একটা বাচ্চা শিয়ান আসলো। তারপরে ওটা ওর ছোট ভাইরে কইছে, এটা কইছে তার মনে কিছু এসে জানিয়েন না, তারা আই গেছেন মানে ওটার থেকে বাইরে ইয়া। আচ্ছা। স্থানীয় মানুষ তো বাবা বা নাম জিজ্ঞাসা করছেন ওই জামালপুর। জামালপুরের বাচ্চা দুটা বাড়ি জামালপুর। অটোওয়ালা এটা এরপরে হয়ে গেছে? অটোওয়ালা এটা এরপরে হয়ে গেছে এটা তো জানা নাই, মানে বাচ্চা দুটারে রাখে বাগিয়েছে, বাচ্চা দুটা নাই দেখে বাগিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে।